बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जन्नत में अपने माँ बाप से मुलाकात कैसे होगी और वो नज़ारा कैसा होगा। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये भी बताएंगे कि जन्नत में किन किन रिश्तेदारों से मुलाकात होगी। ये जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है और ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, किसी भी इंसान के लिए दुनिया में सबसे पाकीज़ा और मोहब्बत करने वाला रिश्ता उसके माँ बाप का रिश्ता होता है। इसके बाद इंसान के सगे भाई बहन और फिर दूसरे रिश्तेदार आते हैं। इस दुनिया में मौजूद ये रिश्ते किसी भी इंसान के लिए सबसे पहली पसंद होती है, जबकि कुछ रिश्ते तो हमारी जिंदगी के लिए ऐसे खास और ज़रूरी भी हो जाता है कि इनके बगैर जिंदगी गुजारना नामुमकिन और मुश्किल हो जाता है। प्यारे दोस्तों, जन्नत एक ऐसी शानदार और बेमिसाल जगह है जो अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों के लिए बनाई है और इसमें ऐसी ऐसी नेमतें रखी गई है जो ना किसी आंख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी और ना ही किसी दिल में इसका ख्याल रहता है। जन्नत के बारे में जो कुछ बयान किया जाता है वो सिर्फ समझाने के लिए होता है, वरना दुनिया की बेहतरीन चीज का भी जन्नत की किसी नेमत से कोई मुकाबला नहीं। प्यारे दोस्तों, लेकिन अब सवाल ये होता है कि क्या इंसान के ना खत्म होने वाली जिंदगी में भी हमारे खास और अच्छे रिश्तेदार क्या हमारे साथ होंगे, यानी जन्नत में? ये सवाल हमारे जहनों में अक्सर आता है कि इस दुनिया में हमारा सबसे प्यारा रिश्ता यानी कि हमारी माँ क्या जन्नत में भी हमारे साथ होगी? प्यारे दोस्तों, अहादीस में आता है कि जब कोई रूह इल्लियीन में पहुंचता है तो वहां पर मौजूद रूहें इससे मिलने आती है और दुनिया में अपने रिश्तेदारों के बारे में मालूम करती है। इस तरह से जब कोई इंसान मरने के बाद इल्लियीन में पहुंचता है तो इसके रिश्तेदार इससे ऐसे मिलते हैं जैसे किसी दूर दराज से आने वाले मुसाफिर से मुलाकात की जाती है और दोनों आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदों, आज तुम पर ना कोई डर और खौफ होगा, ना तुम गमगीन होंगे। मेरे वो बंदे जो हमारी आयतों पर ईमान लाए थे और फर्माबरदार रहे थे, तुम भी और तुम्हारी बीवियां भी खुशी से चमकते चेहरों के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। इनके आगे सोने के प्याले और गिलास तुम्हारे सामने लाए जाएंगे और जन्नत में हर वो चीज होगी जिसकी दिलों को ख्वाहिश होगी और जिसमें आंखों को सुकून हासिल होगी। इनसे कहा जाएगा कि इस जन्नत में तुम हमेशा रहोगे। प्यारे दोस्तों, इन आयात से ये साबित होता है कि जन्नती मर्दों के बीवियां भी जन्नत में इनके साथ ही होंगी और एक साथ ही जन्नत में रहेंगे। वहां जन्नत में इन्हें हर वो चीज मौजूद की जाएगी जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे। चुनांचे हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त कोई मोमिन बंदा मरने के करीब होता है तो रहमत के फरिश्ते सफेद रेशमी कपड़े लेकर आते हैं और रूह से कहते हैं कि निकल जा, तू अल्लाह तबारक व तआला से रजामंद है और अल्लाह तबारक व तआला तुझसे रजामंद है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की तरफ और इसके रजा की तरफ और अपने परवरदिगार की तरफ जो कि गजबनाक नहीं है, यानी गुस्से में नहीं है। फिर वो रूह इस तरह खुशबूदार हालत में निकल जाती है जिस तरह की बढ़िया खुशबूदार मुश्क और फरिश्ते इसे हाथ पर उठाए हुए आसमान के दरवाजों पर ले जाते हैं तो आसमान वाले फरिश्ते कहते हैं, क्या ही बेहतर खुशबू है जो कि जमीन से आई है। फिर इसको ईमान वालों की रूहों के पास ले जाते हैं तो वो रूहें खुश होती है और ये खुशी इस खुशी से भी ज्यादा होती है जो किसी बिछड़े हुए के आने से इंसान को मिलती है। फिर वो पहले से मौजूद मुसलमान इन नए आने वाले से पूछते हैं कि फला आदमी ने क्या किया और फला आदमी का क्या हुआ, यानी जिस इंसान को दुनिया में छोड़कर आए थे अब वो किस तरह के कामों में बिजी हैं। फिर इन्हीं में से कुछ रूहें आपस में एक दूसरे से कहती है कि अभी ठहर जाओ और इसे छोड़ दो क्योंकि ये दुनिया के गम में डूबा हुआ था। ये रूह पूछती है, क्या वो इंसान अभी तुम लोगों के पास नहीं पहुंचा? वो तो कब का मर चुका था। इस पर वो रूहें कहती हैं कि फिर तो वो जहन्नुम में चला गया होगा। प्यारे दोस्तों,
ہمارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے ان رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے جو کہ آخرت یعنی کہ عالم برزخ میں ہے حاضر کیے جاتے ہیں۔ اگر نیک عمل ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی آپ کا فضل اور رحمت ہے، پھر اپنی یہ نعمت اس پر پوری کیجئے اور اس پر اس کو موت دیجئے۔ اس طرح اس پر گنہگار انسان کا عمل بھی ظاہر ہوتا ہے تو کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری خوشی اور نزدیکی کی وجہ بن جائے۔ دوسرے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں دوسرے رشتہ دار ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے اور ان میں سے کچھ کو ایک ساتھ رکھا جائے گا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ان کی ایمان میں پیروی کی تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کی اولاد کو ان کے اصل جگہ سے اٹھا کر کے اس کے پاس اس کے درجے میں پہنچا دیں گے، اگرچہ یہ اولاد اپنے اعمال کے حساب سے اس درجے تک نہ پہنچتی ہو، یعنی کہ جنت کے اندر اگر والدین کا درجہ اونچا ہو اور ان کی اولاد کا درجہ کم ہو تو اللہ تبارک و تعالی ان کے والدین کی وجہ سے ان کے اولاد کو بھی وہی درجہ عطا کر دے گا اور وہ اپنے والدین کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ پیارے دوستوں، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی اولاد کو اس کی خواہش کے حساب سے ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے تو یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ہوئے ہوں گے، جبکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے لیکن اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگ لیے ہوں گے اور سچے دل سے توبہ و استغفار کر لیے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف کر کے جنت میں داخل فرما دے گا، جہاں اللہ عز و جل ان کی ہر خواہش پوری فرما دے گا۔ اور یقیناً اس کی خواہش میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں اس سے جو بھی گناہ ہو چکے ہوں یا کوئی بھی گناہ والے کام اس نے کیے ہوں تو اس سے وہ سبھی کے سبھی اعمال بھلا دیے جائیں گے، کیونکہ جنت میں چین اور سکون کی جگہ ہوگی جہاں برے خیالات اور غم و غصہ کی کوئی گنجائش نہ ہوگی، اور ایک مسلمان اور جنتی کے لیے ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالی یوں ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم پہلے کھایا کرتے تھے، اور انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گی۔ پیارے دوستوں، ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان میں سے کسی کو اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو اس کا بستر اسے اڑا کر ان کے بستروں کے پاس پہنچا دے گا، اور پھر دونوں تکیہ لگا کر دنیا میں گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں بات کرنے لگیں گے۔ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے گا کہ اے فلاں، تمہیں یاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فلاں دن اور فلاں فلاں جگہ پر ہماری بخشش فرمائی تھی، اس طرح کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بخشش عطا فرما دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ سب سے آخر میں جہنم سے کون نکالا جائے گا یا سب سے آخر میں کون جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ آدمی اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا جہنم سے باہر نکلے گا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی اس سے فرمائے گا، جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جنت میں داخل ہوگا تو اسے خیال آئے گا کہ شاید یہ بھری ہوئی ہے، چنانچہ وہ واپس لوٹ کر درخواست کرے گا کہ اے رب، وہ تو بھری ہوئی ہے۔ پس اللہ تبارک و تعالی اسے فرمائے گا، جا جنت میں داخل ہو جا۔ لہٰذا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جنت میں جا کر اسے پھر خیال آئے گا کہ شاید یہ بھری ہوئی ہے۔ پس وہ واپس لوٹ کر پھر درخواست کرے گا، اے رب،
मैंने तो वो भरी हुई पाई। चुनांचे अल्लाह तबारक व ताला इससे फरमाएगा, जा और जन्नत में दाखिल हो जा, क्योंकि तेरे लिए जन्नत में दुनिया के बराबर बल्कि इससे 10 गुना ज्यादा हिस्सा है। चुनांचे वो कहेगा कि ऐ अल्लाह तबारक व ताला, क्या तू मुझसे मजाक करता है या मुझ पर हंसता है, हालांकि तू हकीकी मालिक है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने देखा कि इस पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हंस पड़े, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक नजर आने लगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये अहले जन्नत के सबसे कम दर्जा वाले इंसान का हाल है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला गफूरुर रहीम है और उसकी जात बहुत ही मेहरबान है। ये एक इंसान ही है जो कि अल्लाह तबारक व ताला की तरफ लौट कर नहीं जाता और अपनी जिंदगी अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुताबिक नहीं गुजारता। दुनिया के हर एक चीज अल्लाह तबारक व ताला के जिक्र करते हैं, लेकिन एक इंसान है जो कि खाता अपने अल्लाह तबारक व ताला का है, लेकिन फिर भी इसके जिक्र से मुंह मोड़े हुए है। हालांकि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने बंदों के लिए आखिरत के अंदर बेशुमार चीजें तैयार कर रखी है, और जिस तरह ये दुनिया के अंदर सिस्टम चल रहा है, इसी तरह का सिस्टम आखिरत में भी चल रहा है। और जिस तरह हम दुनिया के अंदर अपने घरों में रहते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ रहते हैं, अपने वालिदैन के साथ रहते हैं, इसी तरह आखिरत में भी जन्नत में हम अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने वालिदैन के साथ रहेंगे। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या सब लौहो कलम तेरे हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आखिर में अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी जिंदगी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।